Ato ginang hinumduman nga ang ministeryo ni Ginoong Jesus dili individual, body. Ministeryo is body ministry. Sabot, dili na gikargo nga ni Pastor Ginny lang, kundi matag usa sa lawas na membro sa lawas ng Kristo dinhi sa inyong lugar. Amen? Okay. Sugod na ta. Thank you, mag-ampot sa ta. Father, thank you so much for this wonderful time that you have shown us, what you have unveiled and purposely revealed to us sa imong pulong, imong nakita. Thank you so much. Once again, among gihinumduman ug among giambuhan ang among pagkausab diha kanimo nga ikaw espiritu ug kami usab espiritu nga kanakaambit sa imong pagka-eternal, immortal, dili pagkamakita. Bisan pa man your omniscience, omnipresence, and omnipotence, Father, is imparted unto us. Sumala ni ini nga imong kinaiya nga niya usab kanamo samtang hinay-hinay kami o Dios nga makaila sa among tinuray pagkakami. Salamat nga ni ini nga mga panahon makita kanamo nga gibayaw ug anaa sa himaya dinhi sa among kasing-kasing ug among kinabuhi. Magalingkod kami kauban nimo in the heavenly places and we'll experience one more those divine experiences and come to walk with you. Father, sumala sa imong mga giya, sa imong sugo o sa imong pagtudlo ka namo kung asa kami pagdating. Thank you so much, Father, for the brethren in Biliran, sa Pastor Ginny Amahan, nga maoy imong gigamit nga motigong niini karon nakapanahonan. Kami nagatuo nga this is one divine invitation. This is one divine experience nga imong gitugot sa matag usa kanimo. Salamat usab sa matag usa ka mga speaker nga ana ang kaabli sa kasing-kasing nga mutabang sa among mga kaigsuonan dinhi sa Biliran. Thank you, Father, for everything. In your name, amen. Amen. Okay. Before ko mo adto gyud sa main ako nga message, no, nalang ko'y gamay nga i-impart kay na-mention mong gud hapon ni Pastor na ablihan gyud kami, dili gyud mi basta-basta mo abli sa topic sa giving kaning paghatag. Kay kini manggod siya kung dili mabutang nato sa sakto nga perspective, mahugong gud siya self-serving sa administration o sa pastor. Okay? Unless naagod mi specific yung kaayo nga inspiration o instruction, di mi mo abli ani. In fact, when we were in Cagayan de Oro na ang binis Pastor Rod, pag adto na mo imbitar mi kay ang main purpose gides pastor nga padtuon mi didto kay pawalihan o giving iyang mga membro. Nahuman na lang mi dito sa duha na mo kaadlaw nga mission. Wa gyud mo abli ang balang espiritu. So iya mi gingadto sa mong listaran, giminginan nga kanang sis pwede ba imong walihan ang among mga membro by giving. Diniyang naan ako siya pastor, ang principal ra ba ana. Imo gyud nang iampo ang spiritual breakthrough sa imong mga membro. Awahi ang financial breakthrough. Ngano? Kay pastor og maguna ang financial breakthrough o nya mga donate o nya na sila og kanana ang mga atok. Ini ka diferensya ninyo idun ko na imong atok. Pero gauna ang spiritual breakthrough ug nasabtan nila ang spiritual concept of giving, wala na gud na pastor string attached na ilang paghatag. Ug sa among pag-ari diri wala pud to gyud damha o dili pud gyud to maoy mensahe ni pastor. Pag-abot na ito gabi niya na siya lawgawag i-abli gyud sa Spirit. So I do believe this is your time and season to understand the spiritual input and meaning of giving. Ang amon ni gamay na ni siya nako nga i-intro ninyo nga mensahe about giving, but understand sabda nga ang paghatag dili tawhanon nga aktibidad. It is a spiritual activity. Diba mo nga no? Adto ta sa scriptures. Genesis chapter 1. Genesis chapter 14. Verse 18 to 20. Okay? Nganong ako ni siyang ibutang in the sakto na perspective.
Kay dili gyud na kalikayan nga daghan membro nato maski ako na biktima aning wrong concept of giving. Labaw na wala kayo nato nasala sumala sa scripture kung kinsa atong gihatagan. But today, akong ihatag ninyo ang spiritual perspective sa giving. Because we have to understand that ang tinuuray nga tithe does not belong to man. Ang tinuuray nga pag-tithe, wala na siya gipanag-iya sa tao. Kundili gipanag-iya na ni Kristo. Ug dili gani na siya kabahin lang sa kwarta o unsay inyong gihatag. The issue sa tithe actually is obedience. Kung wala man na naginanglan ang Diyos ano inyong kwarta unsa pa na. Ang issue din gihatag siya command, gihatag siya og balaod kabahin ni ana kay ang iyang gitistingan ang atong pagkamatinud-anon, obedience. In fact, in Malakay 3:10, ningon sa tistingi ko ninyo. Dili sa tanang panahon, gi-challenge na sa Ginoo, but He is challenging us in Malakay 3:10. Pero manukad ka nga nung moingon ko, nga ang tithes, dili iya sa tao. Busa, pagbantay, gipog mo, tithes, gani mo, ay ginagihatag og tao. Sinapiag yun na ninyo nga kanang gihatagan ninyo is one in the spirit with God. Nga naman, diha man ta mo feel o mga tinawhanon nga pagbati diin maoy gipanukaran nga ang atong kinabuhi nahimo na inong life of disobedience to the point nga nakulang ta sa daghang butang. Dili tungod kay nalain ang Ginoo nga wa ka mohatag. But natural lang yun na siya nga consequence o resulta sa dihang naatay mabayulate nga sugo o balaod sa Dios. Daghang mga tao ningon nga way tithing okay lang, but ako lang yun yung i-release ninyo nga naman, nablihan mo sa Spirit. Okay? So number 1, let's go to Genesis chapter 14, verse 18. O yan na din sa verse 18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High. First keyword, Melchizedek. Melchizedek. In the New Testament, kinsa si Melchizedek? Si Kristo. Asa si Kristo? Sulod. Asa ta? Sulod ni Kristo. Kung maghisgot tag tithes, number 1 keyword, Melchizedek. Kung asa tag i-move sa Ginoo nga ihatag ni, he must be in the order of Melchizedek. Unya, pare, flowing in the anointing of the king priest ministry. Dili tanan pastor, dili tanan leader, nag-flow in the king priest ministry. Hari-pari. Amen? So pag tayo sa itong hisgutan, number 1 keyword is Melchizedek. Okay? Now, verse 19. Si Abraham ni, and he blessed him and said, si Melchizedek ni ana ni Abraham. This is the first time that tithes is mentioned in the Bible. Dili sa simbahan. Dili sa Malakay 3:10. Kundili sa encounter ni Abraham o ni Melchizedek. Kinsa man ni si Melchizedek? Way sinugdanan, way katapusan, way ginikanan nga tao. Kinsa may way sinugdanan, way katapusan, Alpha Omega. Kinsa may way ginikanan nga tao, Espiritu. So the Melchizedek order are people walking in the Spirit. Mo na ako, sultihan ta mo ako, mo tithes di ko, dito mo kita na ako, musod ko og box. Nga naman, I'm very particular sa kaning gihatag sa Biblia, sa encounter ni Melchizedek o ni Abraham. I always make sure, whenever God leads me to give, I'm giving it to the Melchizedek order. Amen. Tao nga nag-flow in the king priest ministry. Amen? Yes. No, di na mo mahadlok, no? Sa tithes, no? Kaya di naman mo mahadlok
hadlok nga gamiton sa daotang mga purpose of katuyuan. Okay? Unsa gibuhat ni Melchizedek? And he blessed him, and he said, "Blessed be Abram of the Most High, possessor of heaven and earth." Okay? Una niyong ko ganiha, kilid-kilid na, you're blessed. Because right now, I want you to open your eyes. Yeah, hinay-hinay na mo pangita, tanaw, who among us all here is in the Melchizedek order. Ayaw kalimot, Melchizedek pare. But at the same time, flowing in authority. Okay? Unsa man yung pare? Ephesians 4:24, true righteousness, holiness. Ang hari, nag-flow in divine authority. Pag mo preach sa word, naay conviction, naay inspiration, mo cause of transformation. Kuha na siya, trabaho na sa pari nga nag-flow in the Melchizedek order. Pari, no? He will have that ability to reconcile you back to the Father. Ang mga butang-butang nga wala masabti, diha sa Espiritu, ablihan sa usa ka pari in the Melchizedek order, and he will reconcile your thoughts, your consciousness back to be one with the Father. Muna bantayan. Okay? Dili nang manilhig sa ato ang mga kanang fellowship center. Dili nang ordinaryo lang magwali, but ang substance, ang essence sa naggawa siyang kinabuhi while siya nagministeryo ninyo, that is the indication of a king-priest ministry in the Melchizedek order. Ha? Amen. So niana siya diri no sa verse 19. Iyang gi-bless si Abraham, and he said, "Blessed be Abram of the Most High, possessor of heaven and earth." Verse 20. "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hands." Kunya si Abram gave him tithes of all. A tenth of all. Kaya nitabo mong gudani, kini si Lot, medyo magpagkabadlungon mo po ni si Lot, gamay, kaning, pag umangko ni siya ni Abraham, anak ni siya sa igso ni Abraham. Na namatay man to yung papa, so si Lot, ang gidala ni Abraham, pag-ingon sa Ginoo, hawa mo na sa all of Chaldees at tumutunog sa kanan. So si Lot may substitute as brother ni Abraham. Nakuan man ni siya, na-captured man ni siya sa usa sa mga hari. So si Abraham, nihimo siya og sulong to bring back Lot. Okay? So paggikan niya sa war, nasidaghan nga spoils, dila lang. Okay? Kunya, out of that, nihatag siya ikapulo. Diin gihatag sa pastor, sa templo, sa organisasyon, sa Melchizedek order. Pastor Jean, kung naatay, gusto tang magtukod og building, dili ta mo tithes para magtukod og building. Kay klaro man dili tao man ni ang tagaan sa tithes, flowing in the king priest ministry in the Melchizedek order. Kaya uban simbahan, patay to nilang simbahan, itukod og building. Donation na, building man. Tithes is supposed to be given to a person manifesting king priest ministry. Kung guba ang building, kay walay sobra ang tithes, pasagtii ang building nga maguba sa iyaha. Kay wala ka suguan nga, tukuron ang literal o material nga building. Kagahapon, spiritual house ang ipatukod, bahala na ng building, ano man. Ang gisugo sa ato, build the spiritual house. Kung sa tithes manggani, give it to a person flowing in the Melchizedek order. Klaro? Yes. Sorry ha, I really have to release this kay daghan man gud ng tuo na kay mo tithes ka, bahala bisag asa nimo na ihatag no. Very specific. Okay, mangita gyud kag tawo, and that has always been my practice. Amen? Pero wala si mong kasing-kasing,
okay lang. No? Okay. Kinsa man ni si Melchizedek. Okay? Go to Psalms 110 verse 4. And it says, "The Lord has sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek." Okay? Kumana to si Abraham kay kuan man ni siya. Genesis pa man ni si Abraham. Pag abot na Psalms, panahon na ni David, niana naman sa siya, i-mention na sa ni si Melchizedek. But wala naman si Melchizedek. This Psalm 110 actually is now a prophecy of the New Testament Melchizedek. Kisa man ang New Testament Melchizedek? Christ. That is why the tithe actually belong to the Christ. When you are giving the tithe, and that person is manifesting in the Melchizedek order, ayaw gud na ninyo tanawa ang lawas. Because the tithe cannot be seen. Ay mo kalimot, espiritu ta, we have to speak in the language of the Spirit, understand in the language of the Spirit, espirituhano ng atong tithe nakataban diha sa ato ang intent of obedience. Kanang kwarta nga atong gihatag or anything nga atong gihatag, sekundarya na lang na. But it is the intent of the heart to fulfill what is commanded to us. And di kumingon na kwarta na, di kumingon nga butang na, that's between you and the Lord. That's between you and the Lord. But mo lang niya akong ingon, the tithe belong to the Christ. Amen? Hallelujah. Ganong moingon ta nga si Christ, go to the New Testament, Hebrews 5, verse 5 to 6. It says, "So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. And he saith also in another place, ingon ang amahan ngadto ni Kristo, Thou art a priest forever, in the order of Melchizedek." Diin gihatag ni Abraham iyang tithe? Melchizedek. Kinsa si Melchizedek sa New Testament? Si Kristo, pero wala naman si Kristo in the physical body. Asa naman si Kristo? That person who is flowing in the king priest ministry. So if si Pastor Jenny nag-flow siya in the king priest ministry in the order of Melchizedek and it is in your heart, give it to him. Pero wabot po muslak si Pastor Jenny, wala na sa dyan ni flow, ana, don't give it. Manang na niyang obligasyon to maintain that stature. Nga naman, kaya nga itong yatagan gali, dilitaw. So ang tao nga nag-contain ni Kristo, wala ni maintain sa king priest order of the order of Melchizedek, then disqualified sa na siya. So don't give. I'm sure God will not let you give it to him. Amen? Again, that will be given not on the person. Dili person. Mo bitaw na nga kung ang tao wala nag-maintain sa order, may buka, wala kay leading ang hatag niya. Nga naman, wa man niya na-maintain. Put ang iyahang stature din as Ginoo in the order of Melchizedek. Amen? Again, because the tithe is supposed to be given to the Christ. Within. Sa Kristo. Kanaa sa kinasuluran. Amen? Kana manggong tithes, kuwi mo na siyang tanawon, kasi na siyang gamaya. Sultihan lang ta mo, sa teaching, sa giving, kana siya, isa mga maestra dire. Maestra. Okay? Tithing actually, if we study the scriptures, is nursery teaching na siya. Kung sa'yo nursery teaching, those are very basic nga. Sayon ra ba, kanang sayon ra na siya ba tumanon? No? But bisan sa kasayon niya, there is already that degree of testing sa atong kinasuluran. Because again, ang gitanaw sa Dios, dili ka na ato ihatag. Amen? Nga naman, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Naabagoy mawala sa Dios, kung dili ta mo hatag, wala. Kaya kung bisag dili ta mo, dahil
ko pasalamat niya, mutingog na lang ko ng bato, ang nabaw. Amen? So, this commandment actually is a very elementary teaching of obedience. Ang issue sa tithes is not kwarta. Ang issue sa tithes is not property, material things. Again, spiritual. The issue is obedience. Kamutan na mo. Kanya, mangutan na mo. Ikaw di Isis. Nag-tithes ka? Oh, for a very long time. Very, very long time. Kay Bomog nga, no? Wa joy tao, nagtudlo na ko. It's a personal encounter with God. I started, first, yun ako nga tithes when God revealed. 30 pesos rin yun akong nadala because 300 naman yun akong kwarta. It's not, dili na inani ka-profound ang iyang pagpasabot sa ako sa tithes, but simple lang yun kayo at that time. Nya akong gidala to kung 30 pesos, kaya lagi sa unang panahon, ana-ana pa man hulog-hulog ko sa basket, sa akong isimbahan nga lugar dito. Pero naghila ko, while I was walking, no, ngayon ako nga, Ginoo ka nang, you really have to bless me. Kaya it's so ashamed ka nang murag, naulaw ko ba nga, murag ganyan akong madala niya. Murag man dito, kaya 300 pesos naman dyan akong kwarta. Naman dyan yung kwarta at the time. But akong prayer was, this is not worthy of you. Dili ni worthy para ni mo. Same ba ni David ba? I will not offer anything to my God that will cost me nothing. So akong desire was, I was thinking Ginoo ka nang increase me. Kay, I know that there is a need. And kini siya, dili na siya kanang makauulaw ni na akong buhaton para nimo. I'm not talking about other people, but kana lang. And then I gisugdan lang ako diha, hinahinay, until nga akong gitudlo sa akong gisimbahan. And when I thought, tanan jud mi ato dito, nagsugod jud mi sa wala. Okay? Sugod sa wala. And by the grace of God, na-move na ko sila to do it. And according sa ila rasan, ako mangilabot, basta I just conveyed the message. And everyone experienced a certain degree of breakthrough. So from then on, ni sud na ang teaching sa grace giving. Di lang sa kung mention ana, kay kung di pa ninyo kaya ang tithing, ay na lang ng grace giving. So pag sulod na si teaching sa grace giving, ni-increase ko to a certain percentage. Saka na ko. Okay pa, i-teach pa to na ko. Pero pag abot sa apex, while ko naglakaw, giingnan ko sa Ginoo, this is the true giving. Pag nakasabot ko nga, the apex of giving is when we already realize na wala na tay ato No? Sample sa tithes, 10% ka. O, iman 10. Ginoo. When you already reach the apex of giving, it will be Him na who will direct. Pero ayaw lang sana, that's too far pa. Because now, our life, kay sacrifice man ang giving, no? When we reach the apex of it all, we will realize that we will now become the living sacrifice. Medyo sakit, medyo taas, but sige lang, dili tanan sa gitawag para ana. Ako lang gibutang sa saktong perspective ang tithes because we might be thinking nga para na siya sa tao. Okay? So sa Hebrews 6 verse 20, 20 and then Hebrews 7, 2 to 3 says, whether the forerunner is for us entered, even Jesus made on high priest, or even after the order of Melchizedek. So, kinsa ni si Melchizedek? Melchizedek is the king of Salem, king of peace, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all. New Testament na niya, nagkarawingon nga, wala na sa New Testament. Okay?
tenth of all part, first being by interpretation, King of righteousness, and after also, King of Salem. So ang meaning sa Melchizedek, King of righteousness and King of Salem, which is also meaning King of peace. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth priest continually. So it is spirit. It is the spirit of Christ in the person that God will reveal to you to give your tithes to. Okay? Let's go to Malachi 3:10. So, na si Abraham, established na ni Abraham, tithe belongs to the Melchizedek order. Okay? Now let's go to Malachi 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Nakasabot naman ta. Okay? Melchizedek order. So, kinsa may gipasabot aning storehouse dinhi sa Malachi 3:10? Ang simbahan, ang atong kongregasyon, ang atong sibot. It is the house, the storehouse, that is the Melchizedek order, the person, spiritual house that God has ordained. Amen? Pwede na aning simbahan na, pwede atos layang simbahan. That's up to you, according to you. Depende na sa Ginoo ninyo. Amen? Bring all. Dili some, dili part, bring all. Tanan. Ug unsa ni nga all, pindisan na ninyo. Okay? Into the storehouse, how? That there may be meat in my house, and prove me now herewith, says the Lord. Challenge. Challenge ta. Saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour out the blessing, that there shall be no room enough to receive it. Sometimes, dili ang tanang panahon nga natin mga kakulangon nga ato na eksperyensya. But, sa akong kinabuhi, after I walk ani niya nga principle, makaingon jud ko that I am a living testimony of how this principle will bless us. Di lang kay ko mo magnify sa akong experiences because wala ko'y leading to do it. Ang gisulti lang din sa Holy Spirit nako is I'd like to challenge you. The word says, test me. Testingin lang. The right person, the right heart, the right attitude, the right time and timing. Who knows that? Only you. And God says, test me. Test me in this. If I will not open the floodgates of heaven. Amen? And then, mo gyud ni ang akong gibarugan, ngano nga, di gyud ko muslak sa akong tithing. For, di ba? We are in the world, but not of the world. Dunay duha ka kalibutan, the earthly realm and the heavenly realm. Naa dito sa spiritual kingdom, sige no, why disease, why aksidente, wala tanan, right? But the moment that we go down to the earth, minister, have, o bisan pa man, sa muslak gamay ato ang relations Ginoo, makakanaog ka sa yuta, then we will be subjected to a lot of conditions here. And, unsa man ang promise sa diyang moingon, ang Ginoo, test me in this. I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. What are the fruits of the ground? Atong spiritual. Okay? Pwede, kita. Okay? The things that you are doing for yourself, the things that you are improving in yourself. Okay? Or, ground could be the things, profesyon nato, ay, di gusto nato, mga anak nato, amen? Atong pamilya, okay? Even this body, sickness, something. Sometimes,
Although dili man tanan suffering, no, is a result of this, but there are sufferings we are going through as a consequence of the violation of this principle. Mo nang ako, magsigurista gud ko, no? I don't know at any point in time ako relations Ginoo musla. Naog ko. Ikanaog na ko sa kalibutan, I'll be subjected to all forces in the earth. And said, I will rebuke the devourer for his sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time is filled, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for he shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Amo na lang sabot ana, okay? So Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so that thy barns be filled with plenty, and thy presses shall be burst with wine. Promises of Ginoo. Okay? Now, anak man, anang uban, sa Old Testament, sa Old Testament, raman ng tithes. Di ba? Sa Old Testament, raman na siya ang tithes. Okay, nabitaw, that's true. Nagana siya sa Old Testament. But now, sa provide ang Ginoo in Matthew 23:23. Okay? Ang istoryaan ani niya ang mga scribes of Pharisees. Okay? So yung istorya sa Matthew 23:23. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of the mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Sige mo, tithes. Mga scribes of Pharisees, sige, tithes. Sa anise, cumin, so ilang gi-follow ang katong Old Testament, no? Pero niya na si Jesus Christ, but you have omitted also the weightier matters. Mas bugat nga mga butang sa to pa kanina yung tithes. Light matter ni siya. Dili ni siya ingon nga bugat nga pagtulunan sa atong paglakaw diha sa espiritu. Gaan kay ni siya pero bugat kay siya dalgon. Gaan kay siya. Oh, you have neglected ko, no? Oh, the weightier matter. So na ay lighter matter. Light matter din ni siya. Right? So siya. Oh, you have neglected the weightier matters of law, judgment, mercy, and faith. Now, karon unsa may huba, unsa maroy ingon ni Jesus Christ. You ought to have done. Ought ye to have done. Kani unta pud inyo po ning gibuhat ng law, judgment, mercy, and faith, but not leaving the other undone. Sir sabot, just because nag-tithe ka, dili na pasabot nga dinala nimo pabayan ang kanang law, judgment, mercy, and faith. Right? Pero pag nagdupot ka ning law, judgment, mercy, and faith, dili sad pwede nimo pabayaan ang sa. Amen? Sulbad na. Okay? Proverbs 11:24, there is a man that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but is tended to poverty. Na ako na gusto kayo mga hatag. Ni-increase ba noon? Inang kay, kore po kaya, boxer ko na yung universe. Oh, nisamot man hinoon. No? Why? Because there's a divine and spiritual principle that is operating in giving. Amen? The last verse before tamato sa itong message yun. Okay. Kani mo'y balansi ha? Balansi. Galatians 6:8 says, he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Balance. Okay? Ayaw jud kalimot. For those that are giving, kalinumdum tano, we are spirit. Okay? Spirit. Kay, naitabo man gud ni. Inanya stories kong kinabuhi. Before, I was really practicing tithing. Grabe, dili
Hindi ako yung grabe, no? But there was really that increase, nag-increase sa resources, no? Na itabo nga. To the point nga, murag, dili na lang ko mag-mind ba, na nisulod and everything. Wala na lang to, ana. But ang akong gikahibugnan, ato mga panahon na mga regsuunan kay, kung unsa ka kusog po ni flow ang resources, mo po kadaghan ng lima. Kaya ang gitudlo mo sa mua sa una dito na halahatag jud kuno ka kay ibalik kuno sa emos press down shake it together running over hatays po lang maayo kay press down shake and running together running over good di kana ko kada ka kwarta di ba? So ang intention nako at that time dili pure wa mo'y kalibutan kay wa mo'y giteach sa una. So nahibong naman ko nga balanse man kaayo ning ako ang increase sa ako ang details niya in balanse po kay sa mga kasakit sa kinabuhi. So then, there was this period of 3 months when I was already trying to seek God's infinite supply. Wala ko nangitag supply, but I was seeking infinite supply. 3 months gina nga hurdle na ko sa Ginoo nga nag-ana gyud ko Ginoo wa jud ko na ni slot aning imuhang malakay 310. Magsabot kita, mag-istorya kita, explain to me. Yan na, Diyos, Ginoo. Explain to me, Lord, from your mouth, from your voice, I want to hear. Then, gipakita ko niya sa Genesis, the book of Genesis chapter 1. Tanawa na, muna ko interpretation sa voice sa Ginoo. Tanawa na, from Genesis, the moment I made creation, it has always been, let there be. Let there be. Let there be. My intention has always been pure. My intention has always been to give. Now ikaw na, nag-ties ka na ako with your intention to receive. Ingko niya, unsa may bersikulo na Ginoo. Tsaka, Ronas, Galatians 6 verse 8. Tinuod, ni follow ka sa law, ni follow ka tithing, but then, you sowed to the flesh. Why? Because my intention was personal gain, dyan, negosyante na kay kanak. Di ka sa lugad, negosyante ka. Kaya nag-apas man kas mo abot sa imuha. That was the time that I began to purify my intention in giving. Hallelujah. Because every time you give something, imo ra bagid na o ako ra bagid ang patabanan sa ato ang intents of the heart. And the moment that we intend to receive something back, or we intend this person that we're giving to do something for us, it is sowing to the flesh. And we will reap corruption. Unsa man ang corruption? Sakit, kasakit. Problema. So, unya sa ingon sa scripture, unsay atong gitanong, mabalik, press down, shaking together, running over. Muda ito siya. So when, again, the principle of giving is that the tithe belong to the Christ within in the Melchizedek order. And the moment you are moved, wala ko ningon ninyo hatag ha, but the moment that the Holy Spirit moves you to perform this, check your intention, check the motive. Amen? Kung unsay intention nimo for doing this. Amen? Na-offended mo. Sorry. Because wala joy lain principle that will work if you want to break through sa inyong resources. Butang, si Pastor Ginny, mo ay gi-impress Ginoo. Kaya ni-flow si Pastor Ginny in the Melchizedek order. Question, exempted si Pastor Ginny to do it? He must find another Melchizedek order to also perform his obligation. Ang hinaanda na to sa mga simbahan, kay ato man ang tigumon ang tithes, may padana to sa organization. Kay mo man na ang interpretation sa storehouse. O, yan, hibong na ta, atong simbahan na pobre, ilang, atong mother church dito, something mo, na dato na. Okay? Why? Is this something sayo? Or what? No, it's just God reminding us, hey na, check your principle. Check what you're doing. It is correct.
Amen? So, diha lang korong pa din na ito pakuanan. Ato na tas tuloy sa Amen? Sinabi daw ako, hallelujah! Amen. Wala mo na pan. Smile sabi. Smile sa... Okay. So, balik ta sa ato ang main yun nga message. Okay? Gahapon, atong gibat-bat na God is not pinugdo mo? Human. Okay? Because He is Spirit. Okay? As Spirit, His nature is eternal, immortal, invisible, omniscient, omnipresent,